Ambalma activiste bi de bago aw ni ñant pani wakati la aw balma ke kibil de madame le mangando aga force des arguments sans fait bi ala ya ke ambalma ke do bangolo ko mun to ko Mahamadou Daw ale entrepreneur baye malikono ambe kuma daire ma rewe do faare ka Mahamadou Daw inti ba ni ci ba ere joyen Mahamadou Daw ne to Mahamadou Daw ne entrepreneur BTP commerce général nti goro be na be kala bankurama donc aka bara be no sojo ni siraba sojo bala siraba lambala sani ni fere bala transport bala voilà comme ça d'accord Mahamadou Daw amaye ka foko bibina aka bara ko na la malla e femunye marché ko ta fabla watu da butu ka bolo bo marché do no fe absana ke marché étatique no e état ka marché we absana ke marché privé we no e particulier ka marché we ere bolo état ka marché la bibina asorli kan ko ba asorli man no yani ga o kuma jabi folo mun na nanye entreprise créée là je pense que bara tanya ou bala entreprise ko sariyaw de bala abe fo fenna mako agrément sebe mum bi yamoria ka entrepreneuriat ke na ki la bi jamana en kono a papier sebe mum bolo ate mum bolo chama mbakela ka sorti sariyaw konna la kuma o marché sora halin papier to o marché sora lu yere de ka chaka marché sora jamana en kono ka teme 70 munuka wala sa ki ga ñiningali njaabi marché soro ko bi ako an kon te se ka fo kaka no jamana en kono sawla an be wele ko PME PMI petite et moyenne entreprise marché soro man no ka sababu yake muni i tamara jamana tadila nambo wele ko marché public te dore jamana ka layinu be sani fere kɔnɔna wala ani service baaraw kɛli la wagati la u bɛ kunnafoniw di an ka journaux kɔnɔ appel d'offre la ko entreprise minnu bɛ yen n'olu kan ka se k'a kɛ n'u y'a dɔn k'a fɔ o bɛ se k'a kɛ sɛbɛn bɛ u ka taa lajɛ n'u bɛ critère ninnu fa u bɛ se ka a papier ta k'a ɲini donc o koni o kuma damne folo do ni ngal ke yala soroli kan no na soro abe di cheka a soroli be no yake e ya nyini ne ya nyini donc te di cheka abete di cheka munte di cheka o de ta chafana mais commission te munu sigando akama wala sa fese be singa to gamuna marché be singa di adiba munu ganga ke tiere kan to gamuna commission te o marché o chama de be ni a jate min fɔlɔ mun b'a di an b'o wele ko maître d'ouvrage o de ye marché yɛrɛ tigi ye tuma dɔ la ale yɛrɛ t'a kɛ ale b'a passer dɔ fana ka bolo kɔnɔ o bɛ pourcentage di ale ma o tigi bɛ wele maître d'ouvrage délégué n'o bɔra yen service dɔ sigilen bɛ yen ko marché public marché o marché montant dɔ bɛ yen hakili t'a la papier tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'a sera n'a ma se o montant ma a tɛ passer olu ka yɔrɔ la a service be se k'a di directement ka sɔrɔ a ma passe olu ka yɔrɔ la kɔsa yɛrɛ tuguni san 5 san 6 u ye dɔ wɛrɛ créer tuguni ka fara ale kan ko bureau de régulation des marchés publics o kɔrɔ de ko ni i ye marché sɔrɔ papier bɛ ta yen k'a fɔ marché dira karisa ma olu fana bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a lajɛ est ce que wa a dira ni karisa ma est ce que a ka entreprise ni marché ka kan o caman bɛ yan i ka ɲininkali jaabi la walasa ka marché ninnu kɛ jɛyalen kɔnɔ o service caman bɛ yan nous maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué nous assister à quoi donc chita bani nous bi se ka kɛ fɛn o fɛn na o bɛ k'a la jamana in kɔnɔ o tɛ marché public ko dɔrɔn jamana in kɔnɔ yurugu bɛ fan bɛɛ et pourtant nous ka président de la République Ibrahima Boubacar Keïta sigilen a ka san fɔlɔ la tun y'a fɔ k'a fɔ ko a bɛna a ka fanga di yurugu kɛlɛli ma kosɛbɛ yala aw ka baarakɛda fana la yurugu kɛlɛli foyi ma se ka k'a la wa o dɔw kɛra la bi de ka jugu a yurugu kɛlɛli la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan cogo di tiens marché bɛ di cogo di n'a fɔra ko appel d'offre kɛra fɛn dɔ papier dɔ de bɛ ko DAO dossier d'appel d'offre tuma dɔ la lot kelen de b'a la o kɔrɔ marché kelen tuma dɔ la lot 2 lot 3 tiɲɛ don i ni mun man kan i n'o man kan a bɛ sɛbɛn a kɔnɔ ko ni san kɔnɔ
ou bien i ka san 3 baara kelen n'a wari ma an b'a fɔ o ma ko chiffre d'affaires n'a montant ma se nin hakɛ ma k'e man ka marché ɲini walima ni nin matériel t'i bolo e man ka nin ɲini walima n'e ma deli ka nin marché in kɛ e man k'a ɲini ayiwa an ka taa sabanan in na ko n'i ma deli ka nin kɛ k'i man k'a ɲini bon n'e m'a kɛ siɲɛ kelen est ce que a bɛ fɔ k'e y'a kɛ wa expérience bɛ na cogo di expérience tɛ na dɛ donc o kun ye ka Mali entreprise lagosi wa ou bien bon m'a dɔn k'u lagosi kɔni n tɛ se ka lagosili m'o fɔ mais a bɛ entreprise lasegin kɔ de sinon i ka kuma jaabi fana kɔnɔ la service da dɔ b'an bolo yan ko conseil national du patronat n'u dama yɔrɔ 2 a se 2000 la mun b'u ka papier kɔnɔ k'u sigi kun ye walasa ka Mali entreprise dɛmɛ k'u la yiriwa ayiwa i fana ye journaliste de n'i delila k'a ye journal dɔ kɔnɔ k'a fɔ k'u ye entreprise dɔ dɛmɛ k'a la yiriwa walima u ye Mali entreprise ka cause défend faamaw kɛrɛfɛ ayi i bɛ se k'o faamuya donc o sigi kun ye mun de y'a la a ɲɛ t'a la mais e yɛrɛ bolo sisan mun de kan ka kɛ walasa bɛɛ bɛ se ka bila i ka tora kan mun de kan ka kɛ a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ jamana in kɔnɔ marché ka ca jamana in kɔnɔ fo k'a dɛmɛ baara bɛ jamana in kɔnɔ fo n bɛ se k'a fɔ ka tɛmɛ sous région bɛɛ lajɛlen kan a bon fo pourtant crise bɛ yɛrɛ fo ka baara bɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ sous région bɛɛ kan monsieur Dembélé ne de y'o f'i ɲɛna mun de kan ka kɛ walasa a bɛ nɔgɔya aw de ye faamaw ye aw ko ko aw ye création d'entreprise aw y'a nɔgɔya walasa jeunes caman bɛ se ka fɛn dɔw k'olu ye n'o création d'entreprise kɛra marché ka ca minnu ye entreprise denniw ye marché denniw ka bila u ka bolo kan u ka compétit u ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye entreprise belebelebaw ye marché belebelebaw ka bila u ni ɲɔgɔn cɛ u ka compétit ne hakili la u bɛ caman nɔgɔya ko la mais marché ba n'a fɔra ko ka marché entreprise fitinin entreprise belebelebaw bila ɲɔgɔn na ne hakili la a tɛ ɲɛ dɛ ne kan ka wari sara pour que ka dɔ sɔrɔ ni yurugu ko don n'o tɛ kun n'a bɛ ne kun ne b'a sɔrɔ wa ne t'a sɔrɔ an b'a mɛn fana k'a fɔ ko a ka appel d'offre minnu caman na ko i bɛ 20% ou bien 10% di marché dɔw la walasa i bɛ se k'a sɔrɔ yurugu ta fan fɛ est ce que e delila k'o ka ɲɔgɔnna dɔ o ka ɲɔgɔnna delila ka kunɲɛsi e ma bon monsieur Dembélé ne ma deli ka wari bɔ a kuma nin fana an fana b'a mɛn n ma deli ka mɔgɔ ye k'a di mais n kɔni bɛ se ka mun sɛbɛntiya ye ne jɛra marché la ne ni marché mun ka kan k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ayiwa n'a fɔra ne ɲɛna ko yuruku k'o tigi ye fɛn dɔ di jukɔrɔ n bɛ da la wa n tɛ da la ne jɛra marché la ne ni mun ka kan k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a sɔrɔlen kɔfɛ e dun tun kan ka sɔrɔ ne de tun kan ka sɔrɔ fo n ka lettre bɔra k'a yira ko n ye marché de sɔrɔ yanni n ka lettre enlevé marché nin a changé la ayiwa mun y'a sɔrɔ a ye fɛn di jukɔrɔ a ma fɛn di jukɔrɔ n tɛ se k'o sɛbɛntiya parce que n m'a ye k'a di mais n'i y'a fɔ ɲɛna ko yuruku b'a jukɔrɔ i ye 20% ko kuma min fɔ n b'a sɛbɛntiya dɛ parce que a ɲɔgɔn ye sɔrɔ o bɛ yen. a ka baara na bi na Mali crise bɛ Mali la gɛlɛya bɛ Mali la sisan i ka kuma kɔnɔna la i ko ko marché kɔni bɛ Mali la est ce que fɔlɔ a tun ka ca cogoya mun na aw tun bɛ se ka mɔgɔ caman tun bɛ se ka baara kɛ cogoya mun na est ce que bi c'est profitable comme ça est ce que bi marché ka ca ten ka so degré la marché ka ca jamana in kɔnɔ n'i y'a mɛn anw bɛ BTP de kɛ o de fanga ka bon an fɛ BTP ye mun ye bâtiment et travaux publics mun y'a fɔ bâtiment et travaux publics o ye sojɔw ni sira ma dilan de jamana in kɔnɔ i mana ye fan bɛɛ fɛ hali kunu an kana jamana ɲɛmɔgɔ a taara sira dɔ an b'a fɔ bamanankan na kurumukali de don k'a premier pierre posé bamanankan a taara Kucala a ye sira joli de premier pierre posé jamana in kɔnɔ kɔsa in na kalo 2 kalo 3 laban in kɔnɔ a ka ca dɛ a ka ca dɛ entreprise joli b'a kan n'i y'a jateminɛ n'a sɔrɔ marché 5 i bɛ taa sɔrɔ marché 3 bɛ entreprise kelen de b'a bɛɛ kan a tɛ komi n'a fɔ tɔ minnu bɛ yen k'u t'a ɲɛdɔn ne de y'o f'i ɲɛna n bɛ mun kɔnɔ n b'o de dɔn marché 5 ni n'i y'a jate i b'a sɔrɔ 3 entreprise kelen de b'a 3 bɛɛ kan 2 tɔ tila bɛ entreprise 2 ni ɲɔgɔn cɛ walima o yɛrɛ bɛ entreprise kelen bolo mais mun de bɛ na n'o nasɔn ye ayiwa an bɛ se k'a fɔ ko yuruku maa yuruku a nasira anw t'o kɔni dɔn sinon entreprise ka ca o a kelen fana tɛ se caman bɛ se hali tuma dɔw la entreprise 2 u bɛ jɛ ka marché dɔ ɲini n'a fɔra ko nin tɛ se k'a kɛ parce que minɛn t'a bolo walima k'a ma deli k'a kɛ walasa k'a ka chance dayɛlɛ a bɛ gɛrɛ entreprise wɛrɛ la mun delila k'a baara ɲɔgɔn kɛ minɛn bɛ mun bolo u bɛ jɛ k'a ɲini mɔgɔ si t'a to n'i y'a sɔrɔ. mais an b'a ye fana k'a fɔ ko marché caman bɛ yen a bɛ ta ka di étrangers ma chinois ma ou bien mɔgɔ gɛrɛw ma Mali entreprise bɛ jɛ u bɛ Mali entreprise jɛ n'a ye mun de bɛ na n'o ye yalima Mali entreprise tɛ se baara la de wa mun de don. o kuma in de fɔra ɲɛna o
ni baara ninnu jateminɛ baara fɛn fɛn bɛ di Chinois ma n'i y'a ta 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ 90 bɛɛ ye pont baaraw de a yiralen bɛ k'a fɔ de k'an ka entreprise tɛ se pont dilan de la ko papier t'u bolo mun b'a yira k'a fɔ u ma deli ka pont baara kɛ ayiwa n'o de fɔ n'i ma dɔ di a ma a ka dɔ kɛ espérance bɛ sɔrɔ a bolo cogo di a tɛ ka gɛlɛn dɛ mais e yɛrɛ bolo o bɛ se k'a kɛ o bɛ se k'a kɛ espérance b'u la o mɔgɔ b'an bolo o Chinois minnu bolo u bɛ jɔn de ta ka baara in kɛ jamana in kɔnɔ yan ne mun filɛ nin ne ye baara kɛ Chinois bolo 3e pont na 3e pont ne ye baara kɛ Chinois bolo a la Gao pont Wabaria ne ye baara kɛ Chinois bolo o Chinois kelenw de ye 3e pont kɛ a mɔgɔw bɛ yan a kalannenw bɛ yan ingénieur jolenw bɛ jamana in kɔnɔ minnu bɛ se ka pont baara kɛ wa a bɛ entreprise bɛɛ bolo u bɛ se k'a kɛ ne de y'o f'i ɲɛna bi. D'accord i ka kuma laban bɛ se ka kɛ mun de ye sisan ka ɲɛsin maliyɛnw ma surtout an ka autorité mɔgɔw ma. kuma laban b'a bolo k'a ɲɛsin an ka autorité mɔgɔw ma o ye u k'u jija entreprise minnu b'an fɛ yan u ka da u la u ka baaraw d'aw ma sango denmisɛnnilakaw ka entreprise n'u y'u janto la k'o la yiriwa a ka ca Ala fɛ jamana in bɛ yiriwa entreprise n'i y'a ta bi halisa 100 sara la i ka d'a la k'a fɔ 90 a bɛɛ lajɛlen denmisɛnnilakaw ka entreprise de ne de y'o f'i ɲɛna bi 90 a bɛɛ ye denmisɛnnilakaw ka entreprise n'i y'olu dɛmɛ aw de ko denmisɛnninw ka entreprise créer ko jamana tɛ se ka bɛɛ ta aw n'u y'a créer u bɛ sariya labato u bɛ taxe sara régulièrement ne hakili la baara kɔni kan ka jamana kan ka politique de la nati mun b'a to denmisɛnnilakaw bɛ baara sɔrɔ tant que o ma kɛ jamana kɔnɔ sɛgɛn bɛ na an b'a mɛn don o don ko dɔw binna ba la kɔgɔjiw la dɔw ye dɔrɔgu ta k'u yɛrɛ faga dɔw y'u yɛrɛ fili pɔn na dɔ da magara ka fɔ denmisɛnninw bɛ te min na baara tanya de don ni déception nana denmisɛnnin na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ o yɛrɛ la ka da de b'an bolo k'a ɲɛsin faamaw ma vraiment u k'u ɲɛsin denmisɛnninnakaw ma u ka baara ko yɔrɔ la surtout minnu y'u jija ka entreprise créer o yɛrɛ la ka da de b'an bolo k'a ɲɛsin. Merci beaucoup Monsieur Dao. Merci bien. an ka foli bɛ activiste bi lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye. nin tun ye Monsieur Dao ye an bolokɔrɔ bi ka kuma an ka jamana problème dɔw kan. Merci beaucoup. Merci bien, merci.